गोटे गाँव रे चंपा नाम एक झील रोला। चंपा गुपचुप खाइबा को भारी भल पाउथिला। से सकाळे खाउथिला गोटे प्लेट मीठा गुपचुप, दिन बेले खाउथिला गोटे प्लेट चाट गुपचुप, आउ राति रे खाउथिला गोटे प्लेट खटा गुपचुप। सबु बेले एति गुपचुप खाइबा जोगु तार जेजेमा ता पई अनेक चिंतारे थिले। अरे चंपा, सबु बेले गुपचुप खानी तो पेट खराब हेई जिवो। ओहो जेजेमा, मोर किछि हेबनी। मते गुपचुप खाइबा को भारी भल लागे। सब बेले जदि एमिति गुपचुप खाइबा को मना करिबो मु तुम सह कथा हेबिनी। चंपार एपरी कथा सुनी तार जेजेमा ताकू आउ किछि भी कहिलेनी। चंपार बापा माँ नथिले, तार जेजेमा ही तार देखाशुना करुथिले। बापा माँ छेउंड हेबारु चंपार जेजेमा ताकू जमा भी रागु नथिले। से ताकू बहुत गेल्हारे बड़ करथिले। दिने चंपा गुपचुप खाउथिला। सेही समय रे अरे काका, 10 टंका रे कोन जमा 10 टाई गुपचुप देउछ? आउ गोटे दियो, मु तो तुम रेगुलर कस्टमर ना। तू सबुदिन आसु बोली मु तते 10 टंका 10टा गुपचुप देउची, नहले तो मु समस्त को 10 टंका 5टा गुपचुप दिए। तते आउ गोटे गुपचुप केमिति देबी कहिलु? कौन हेला? मते आउ गोटे गुपचुप देबनी तो? मु कालीठु आउ तम दुकान को आसीबिनी। मते आउ गोटे गुपचुप देबो कि नाही आगो कुह। अच्छा अच्छा हो, मु आउ गोटे गुपचुप देउची। गोटिए गुपचुप पाई एते रागारागी करिबा ठीक नुह, तो पेट खराब हेई जाई पारे। आउ गुपचुप खानी, चाले बे घर को। मोर पेट केबे भी खराब हेबनी। मु आउ गोटे गुपचुप खाई कि ही जीबी। आ मो पेट कौन हेई जाउची, मो पेट भितरटा। जेजेमा जेजेमा, मो पेट, ओह मो पेट केते काटुची। चंपा, ए चंपा, कौन हेला तोर? केते थर मना करिची गुपचुप खानी, हेले तू तो मो कथा ही सुनुनु। हारी धर धर, मो चंपा को टिके धर, ताको घरे पहुंचेई दियो। ओह केबे जे पेट बथा भल हेबो, भारी बथा करूची। चंपा, एई मेडिसिन ने खाई दे, डाक्तर देइचंती, तो पेट बथा भल हेई जिवो। ना ना, मो मेडिसिन खाइबिनी, मते भारी भोक लागुची। जेजेमा, मते गुपचुप आनी दियो, मु गुपचुप खाइबी। ओह कि कष्ट, मु आउ पारुनी। अत्यधिक गुपचुप खाइबा जोगु सेई दिन ही चंपार मृत्यु हेई गला। मृत्यु परे भी तार आत्मा को शांति मिलिलानी। से पालटी गला गोटे गुपचुप खिया पिसाची। माँ माँ, मोर गुपचुप खाइबा को भारी इच्छा होची। मते 20 टंका दियो ना, मो गुपचुप खाइबा को जीबी। हाउ एई ने टंका, सुन फेरिबा बेले मो पाई भी गुपचुप आनी देबो। मोर भी आज गुपचुप खाइबा को भारी इच्छा होची। तापरे सुईटी गला गुपचुप किणिबा को। से गुपचुप किणी घर को फेरुथिला। संध्या समय हेबारु रास्ताटी पूरा अंधार थिला। सुईटी किछि दूर जाइछि कि नाही, हठात सेठाकू चंपा पिसाची चली आसिला। अंधार हेइथिबारु सुईटी तार मुह को देखि पारिलानी। किरे झियो, तू तो बैग रे कौन नहीं जाउचु? मो बैग रे गुपचुप अछि, मो मो मां को पई गुपचुप नहीं जाउची। तो माँ मते पठेइचंती, एही अंधार रे गुपचुप नेबा पाई तते भारी कष्ट हेउथिबो ना। मते से गुपचुप दे, मु तो घरे पहुंचेई देबी। सुईटी ताको गुपचुप देबो कि नाही चिंता करुथिला। से जेमिति टिके अन्यमनस्क होला, पिसाची शीघ्र तार गुपचुप नहीं चली गला। एमिति देखि तो भयरे सुईटी घर को दौड़िला। माँ माँ, तुमे काको पठेइथिलो कि मो पाखरु गुपचुप आनिबा पाई? ना तो, मु काहाको भी पठेनी। कौन हेला कि? माँ जानिच, से बरगछ पाखरे ना गोटे स्त्री लोक मते कहले तुमे मो पाखरु गुपचुप ने पई ताको पठेइच। आउ सी एते शीघ्र मोटो गुपचुप नहीं गले जे मु किछि भी जानि पारिनी। आलो सुईटीर माँ, तो काहेकि तो झियो को से बरगछ रास्ता रे पठौथिलु? तू कोन जानिनु, चंपा जेबिठो मलाणी आम गाँ रे केते अजब घटना घटुची। केही भी गुपचुप घर को आनी खाई पारु नाहंती। चंपार आत्मा तांकोटु से गुपचुप नहीं जाउची। एमिति सुनी सुईटी आउ तार माँ खूब डरी गले। परदिन सुईटी तार सांग सह मिसी गुपचुप खाइबा को गला। सेतेबेले सांग, गुपचुप भारी बढ़िया हेइची ना? सतरी भारी बढ़िया लागुची।
ତୁମ ଗୁପଚୁପ କାହିଁକି ନେଲୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ତ ଗୁପଚୁପ ନେବି? ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ 10ଟା ଲେଖା ଗୁପଚୁପ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଦେବି କି? 10ଟା କେତେବେଳେ? ତୁମେ ଆମକୁ 5ଟା ହିଁ ଦେଲ। ହଁ, ମତେ ବି 5ଟା ଦେଇଛ। ମୁଁ ବି ଗଣିଛି। ନା ନା, ମୁଁ ଠିକ ଗଣିଛି। ମୁଁ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ 10ଟା ଗୁପଚୁପ ଦେଇଛି। ଏ ଛୁଆ ଗୁଡାଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବା ଭାରି ସହଜ। ତାଙ୍କର ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ପିଶାଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିରେ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛ? ବୁଢ଼ୀମା, ଦେଖ ନା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଣି ଗଣି 10ଟା ଲେଖାଏଁ ଗୁପଚୁପ ଦେଇଛି। ହେଲେ ପିଲାଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ 5ଟା ଗୁପଚୁପ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ହଉ, ମତେ ବି 10ଟା ଗୁପଚୁପ ଦେଲୁ। ଶୁଣୁ, ଗଣି ଗଣିକି ହିଁ ଦେବୁ। ସେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀକୁ ଗୁପଚୁପ ଦେଲା। ଯେମିତି ତା ଗୁପଚୁପ ନେବା ପାଇଁ ପିଶାଚି ହାତ ବଢ଼େଇଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ କାମ ତୋର। ଅନେକ ଦିନରୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁପଚୁପ ଚୋରି କରି ଖାଇ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ବୋତଲ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି ତତେ ପାଇଲେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ତତେ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ପିଶାଚିକୁ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ନା, ମତେ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରନି। ମତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ହଇରାଣ କରିବିନି। ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତୁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ହଁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାକୁ ବୋତଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ପିଶାଚି ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଚିତ୍କାର କଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କି ସର୍ବନାଶ! ମୋର ସବୁ ଗୁପଚୁପ ସେ ପିଶାଚି ନେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ ହେଲା? ସେ ପିଶାଚିଟା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ? ମୁଁ ତା ଉପରେ ଦୟାକରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ରହ ରହ ପିଶାଚି, ଆଜି ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବି। ହା ହା ହା, ଆସିଥିଲା ବୁଢ଼ୀ ମତେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବୋକା ବନେଇ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ମଜା କରି ସାରା ଦିନ ବସି ବସି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି। ସେ ପିଶାଚିକୁ ଏମିତି ଧରି ହେବନି। ତାକୁ ତା ଭାଷାରେ ହିଁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଢ଼ୀମା, କିଛି କର। ସେ ପିଶାଚି ନହେଲେ ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ଧରିବି। ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବି। ପିଶାଚି ତାର ବାସ୍ନାରେ ଆଉ ରହି ନପାରି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯଜ୍ଞର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ତା ଯାଦୁ ଦେଇ ଏକ ବଡ଼ ଗୁପଚୁପ ବନେଇଲା। ସେଇ ଗୁପଚୁପ ବାସ୍ନାରେ ପିଶାଚି ଆଉ ରହିପାରିଲାନି। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବାବା, କେତେ ବଡ଼ ଗୁପଚୁପ! ଏ ଗୁପଚୁପକୁ ଦେଖି ତ ମୋ ଭୋକ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଗୁପଚୁପକୁ ଖାଇବି। ଆ, ମୋ ଦାନ୍ତ! ଆରେ, ତମେ ମାନେ ଗୁପଚୁପରେ କଣ ମିଶେଇଛ? ମୋର ସବୁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମତେ ବୋକା ବନେଇଥିଲୁ ନାଇଁ? ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଦାନ୍ତ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିବିନି ବୁଢ଼ୀ। ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ପିଶାଚି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଏ ପିଶାଚିର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଗୁପଚୁପ ଖାଇପାରିବନି। ଏବେ ଆଉ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ବି କରିବନି। ଯାଅ, ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘରକୁ ଯାଅ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ପିଶାଚି ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି। ସମସ୍ତେ ପିଶାଚି ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।